Ito. Siya una guys. Ako na lang pala. One. What? Ano ba? Ano guys? One din guys. Oh no! Hmm. Oh. Ibig sabihin, 6 pieces, 1 bite. Like that. 3, 4, 5. Masyado siyang malaki. 6. 6, 1 bite. Ah. Three guys, three lang. 1, 2, 3. Yun. Ano ka ba? Ha? Oo. Pakita nga na. Three bites na nga na eh. What? Ang loko. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces in 1 bite. Nakulas. Mahal lang. Rah! Hmm. 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 Okay na guys. Malakas ako na. Ako na itatapos guys. One. Hmm. 1, 2, 3, 4. 4. 4 na. 5, 6, 7 na lang guys. 8. Hmm. Hmm. Punta. Ay, wag na po, be. Hey!
Kumano.